Maayong hapon sa tanan. Karong hapon ang ato ang video is about Christian learning. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo. So karong hapon ato ang tun-an ang pulong sa Ginoo diha sa Isaiah 41:13 or Isaias 41:13. Atong basahon diha sa atong ang Biblia diha sa Isaiah English version. Isaiah 41:13. The word of God says, "For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, Fear not, I will help you." Diha tamo basa na pod sa Bisaya kay para masabtan nato. Isaias 41:13 ingon siya, "Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, maoy naglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw." Ang Isaiah 41:13 nga ato ang gibasa karong hapon. God offers to be our strength. Ang Ginoo nag-offer siya nga muhatag siya kanato og kusog. Tagan tiniyag kusog. Og hatagan ta niya og paglaom. He offers to be our strength and our hope. Mao na iyahang giingon diha sa Isaiah 41:13. Og siya ang mugiya sa panahon nga atong ihatag ang atong dakong pagsalig diha kaniya. Mao na iyahang pasalig sa atoa. Kung atong ihatag ang atong dakong pagsalig, tinud-anay nga pagsalig pagtuo diha sa iyaha or diha sa Ginoo. Unya, He gives us courage to face every fear and comes to help us no matter how difficult. Ug hatagan taniya og courage, kalig-on, pag-atubang sa tanang matang sa mga problemas kinabuhi. Og mutabang siya kanato bisag unsa kalisod ang sitwasyon nga atong nasinati karon. Problema man, kalisod man, kabalaka, kawalad-on, mga trahedya, kanang mga panghitabo nga ato ang nasinati sa pagkakaron. Hinumdumi nga mutabang siya kanato. Mutabang siya sa ato ang sitwasyon, sa ato ang kinabuhi karong mga panahon na. And the Lord will take hold of you. Ang Ginoo maoy mugunit, maoy mukupot nato. Unya, ang iyahang pasalig sa atoa, dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan, bisag magkinaunsa ang kalibutan. Daghang panahon nga kanang biyaan ta sa katao or sa imuhang loved ones, kanang gipasakitan ka, sa imuhang hinigugma, gibiyaan ka, wala ka giampingan, wala ka kanang giatiman, pero kanang bisag unsa ang kanang
nahitabo na sa imuhang kinabuhi usahay, bation na nimo ang kaluya, bation na nimo ang kanang discouragement, pero ang pulong sa Ginoo dili ta niya talikdan, dili ta niya biyaan. Kaingon siya dinhi, ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Kinsa maning ko dinhi mao na ang Ginoo. Siya ra ang makatabang sa tuwa. Siya ra ang kanang makahatag kanato og kadaugan, makahatag kanato og kusog, makahatag kanato og paglaom, makahatag kanato og kagawasan sa tuang kinabuhi in every situation sa tuang kinabuhi nga atong nasinati karong mga panahon na. Sa hinumdumi, dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan. That's all for today. To God be all the glory. Salamat sa pagtanaw. God bless everyone.